लगुच मुझे देची बाकी आपण मैंने देखते बेटरली मत कहीपर कारण मुझे भल आक्टिंग करी खराब एक्टिंग करी जो साटिस्फाइड आउरी भल आक्टिंग करने मोर इच्छा थी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करे केते भल लगुच कौन लगुच ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ଅଛି ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ କ୍ୟାରି କରିପାରିବି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ତାର ଏଣ୍ଡରେ କିଛି ମିଳନ ହେଇଛି କିଛି ଅଛି ବହୁତ ट्विस्ट एंड टर्न अच्छी each and every moment रे ସମସ୍ତେ କହିବି फिल्म टाକୁ एंजॉय करो प्रसन्नजीत कोंडू बात होगी ତିନି ଜଣ ତୟାରୀ କରିଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୋନର ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରପରଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଟାରୁ ଦର୍ଶକ କହିପାରିବେ ଆମେ ଆମର ସବୁ 100 ଶତକଡ଼ାରୁ 120 ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛୁ ଏଫର୍ଟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେଟ କିଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବୁ କେତେ ମିଠା ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ଭୂମିକା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ପୁରା ଲୁକ୍ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫିଗର ଆପିୟରାନ୍ସ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମର ଚାଲିଛି ସହିତ ସେମିତି ଗମାଗୋଟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପିୟରାନ୍ସ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଏ ଚରିତ୍ର ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ଙ୍କର ଏଇ ପରିଶ୍ରମଟା କେତେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ଆଶାବାଦୀ 100ରୁ 100 ରଙ୍ଗ ଆଣିବୁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମରେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଛି ହଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହିରୋ ଡିରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ହିରୋ ପୁରା ଟେକ୍ନିସିଆନ ଟିମ୍ ଆମର ଏଥିରେ ହିରୋ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସିନେମାରେ ଏମିତି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସିନେମା ମନନ ମାନସ 2018ରେ ବି କେଉଁଝରରେ ବାପା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏଇ ସିନେମା ମିଶିରି ପାଇଁ ବି ବାପା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବାପା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଅଛି टाइम बहुत लेट होगा 3 इयर्स पड़ेलानी शूटिंग पर किंतु होपफुल अच्छु कहीं 3 जनकर एटा कहा गले गोटे प्रोमिनेंट कैरेक्टर आम 3 जन अच्छु ଏବେ ତ ହାଫ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛିଟା ଗ୍ଲିଚେସ୍ ଦେଖା ବି ଗଲା ନିଜର ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ ସମୟ ସହିତ ବଟ୍ ଭଲ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ହୋପଫୁଲ୍ ଅଛି ये फिल्मटा हूँ समस्त रिलेटेबल कॉन्सेप्ट गोटे ट्रायंगुलर लव स्टोरी एंड ये फिल्म सब बेस्टा ही होची कि यंग मास को जो अट्रैक्ट करिवो जो कहते ना कि आम लाइफ टा बहुत नॉर्मली चले तो नॉर्मल वे रे सब जिते नेचुरल रखी हम से रखाई ताकि लोक मान को रिलेट हो तो आपण मैंने आसिक देखते निश्चिंत गोटे फिल्म फिल्म वाइज दब आपन को एंड किसटा जिनस थाए कि जोटा कि जल्दी कनेक्ट हुए किसटा जिनस आम रिलेट करूँ एंड आम गैदर करूँ तो फिल्मटा भल अच्छी आसिक देखु थैंक यू फिल्म टी तैयारी होता 2 वर्ष 3 वर्ष लगला हमको हॉल को आनिया से भी गोटे दीटा आम डेट देकी फेल है आम आनीचु बहुत गुडे इश्यूज क्रिएट होता डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीब्यूटिव सहित बसिकी प्रोडक्शन हाउस हैज डील दिस एंड फाइनली फिल्म टी संपूर्णता पाई से रिलीज होती एंड वी आर वेरी हैप्पी समस्त बहुत खुशी अच्छा आप देखुं कंप्लीट फुल पैक सिनेमा हॉल अच्छी एंड होप कि आगे को भी फिल्म भल कर देखो फिल्मटा सतरे मिठा फिल्मटा गोटे मॉडर्न एज आजिकल झील मानकर कथाटा गोटे झीटे जे कि बहुत इंडिपेंडेंट गोटे बिलीव करे गोटे आर्टिस्ट जे आर्ट उपरे बिलीव करे भावे से कैरियर करिवो एंड तार स्ट्रगल स्टोरीटा से को डिफिकल्टीज दे गति कर जो झील मैंने आज समय
यू नो मॉडर्न गर्ल्स तो आराम से तास रिलेट कर जिबे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस रे आजिर युवा पीढ़ी से कनेक्ट कर 100%. सो समस्ते निजको एथरे रिलेट कर परिबे भल लागिवो. आपण माने दया करी आसी फिल्म टी को देखंतु. आपनकर ताली आ गाड़ी पे हमें प्रस्तुत अच्छु बट सिनेमा घर को आसी फिल्म देखंतु और ओडिया फिल्म को सपोर्ट